Kay magsugod naman ang mapaugnat sa kusog mamigoy no, dili gyud mawala ang Fida Willy up o mga impossible shots, mga Avengers, asimbol. Yo, for today's video na sa mamigoy no, kay manghinlo may kalsada diri sa muang sitio. Onya pasensya gyud yung migoy no, kay medyo tadtaod gyud wala naka-upload og video. Kay lagi na busy inyong migoy niya, street sa tulo ka adlaw walay kuryente diri sa mua. Maong karon manghinlo sa taog kalsada mamigoy no, kay basta buwan na sa Mayo kay pista nam gyud na sa mua. Maong dili gyud mawala ang bayanihan diri sa mua mamigoy. Kung sa kadaghanan pa, voluntaryo ba kung tawagon sa uban. Dayon samtang bago pa ko nagsugod mamigoy no, palihog lang kog support Herald J, ang iyong lingkod nga nagtindog. Daghang kayong salamat. Mayong adlaw na sa ninyo diha tanan mamigoy no. Unta okay ra mo diha, amping mo pirmi ha. Daghan day mini voluntaryo ani mamigoy no. Nya kay nauna man midari mo nang nagsugod mi diri sa boundary sa among barangay ug sa among sitio. I mean sa among purok ba ug sa purok bitaw nga among katagbo. Ha? Unsa mong gyud? Basta kay mo na mamigoy no, amo ang purok ug sa purok nga na-sign po diha nga dapit ba. Gamay lang minakita ani nga video mamigoy kay ang uban na ulahi man mong dadto na sad sila nagsugod sa amo nga side. Din kami po nag-start mi diri sa boundary sa amo sa lain nga purok. Bali magtagbo ra gyapon mi tanan ani mamigoy. Awa gani unya di ba? Mag-abot ra gyapon mi. Pag sure ba? Sure lagi. Bantay bitaw na. Nauna na magyud mi ani mamigoy. Pero mas naap gyud nauna namo kay pag-abot bitaw namo diri nga side no. Hinlo naman sa kaayo. Ingani gyud ka pinangga sa mua mga mamistahay mga migoy no. Kay hinlo na lang agianan ba wala na bitaw sagbot nga manguhit. Same ra po na sa uban nga barangay bitaw mga migoy no. Nang hinlo sa na sila wala lang gyud na vlog. Hoy! Woo! Hello guys. Hello guys. Diarag mamuhag ang tabuan guys. Unya mao na nigka kung giingon ganina ninyo mga migoy nga mag-abot ra bitaw gihapon mi dire. Daghan na sila diha mga migoy na sa libdan lang gyud ang bawbao kay medyo baga-baga sa dugsagbot diha dapita ba. Dayon kani mga oras sa bitaw mga migoy no kay pauli nami makita gyud ninyo ang kilid sa kalsada bag nga hinlo na. Unya pag human bitaw namo limpyo aning kalsada bitaw mga migoy no kay magasimbol na sad mi atong basketball court namo kay naman may ginagmay nga paliga lagi ko no. Hi kami guys. Karang trapo kay kana lagara iso na to nang kay na pasingsain na gyud ninyo sa manang roleno kay mahiyain gyud na og kamera dili pareha ni Aliyah ba nga mobuakhak og kamera. Awa na gitabangan nagpangguba among basketball court bitaw butangan na sa lingkuran sa kilid mamigoy unya butangan og labat ba kay para dili makalayat bitaw skirby og marke unya para pud naay malingkuran ang mananaway ning basketball mamigoy unya karon pa lang gani no I want to give a